start to continue the next material. Kalau kemarin, oh ya, jangan ada yang nanya hasil UTS dulu ya, karena emang belum dikoreksikan. Kan kita kan belum selesai UTS-nya. UTS kita kemarin baru yang written test. Nah, yang listening testnya itu belum. Jadi, we are gonna continue the listening test nanti di offline class. Nah, insya Allah, kata Kak Arjuna, kita akan ada offline class itu hari Rabu depan. Awalnya mau hari Rabu ini, tapi nggak jadi. Karena saya ada agenda lain. Jadinya, kita coba offline classnya itu di hari Rabu depan jam 11-an. Insya Allah. Kalian lagi ada offline kan Rabu depan? Jadi kita coba juga untuk offline class juga insya Allah. Oke, saya minta Kak Arjun nyiapin break. Oh my gosh, it is not Zoom ya, ini Google Meet ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Ya Miss, ini Google Meet. Iya Google Meet ya. Google Meet nggak ada breakout roomnya ya, lupa saya. Oke Jun, kita boleh ganti ke unit 5 aja nggak Jun? Baik Miss. Ya soalnya di sini materinya kurang lengkap yang bagian 4 ya. In unit 5, you're gonna try to get outcomes. The first is make inferences based on the information from the reading text. You understand pronoun and articles. Use pronoun and article in sentences correctly. Write a note. Listen to a recorded text and recall some information. Make, accept, and reject cancel appointments in speaking task. Ini yang menjadi learning outcomes dari kita ya. Di sini ada satu warming up. So as you can see from the slide, from the screen, itu ada satu warming up yang kayaknya ini cukup menarik untuk dibahas. Agak ke bawah, Jun, scroll down please. Ya, warming up di sini, the topic is about leisure activity. Leisure activity. Leisure activity itu kayak aktivitas atau waktu luang ya. Kita baca, leisure activity is very important for students. Well, actually, it is not only for you guys, but also for me as a mother and also the English lecturers. So lecture activity is very important for us, for all of us. One of the leisure activities usually done by students is reading a book or novel. Mungkin kalau kalian leisure activities kalau lagi di kampus, kalau lagi ada break time atau ternyata tiba-tiba dosennya nggak masuk, tapi you still have a class in the afternoon, so you have the leisure activity, right? Nah di situ leisure activity-nya aktivitas yang senggang gitu, aktivitas yang santai itu biasanya kalau di sini ya di statement sini, one of the leisure activities usually done by students is reading a book or novel. So not only that, not only can it give the students more insights, but it can also refresh their mind after being tired of studying. Well, it's only a theory, but I don't know about you. So do you think that your leisure activity is done by doing like reading book or a novel? Apakah kalian seperti itu waktu-waktu santainya? Waktu-waktu santainya kalian biasa gunakan dengan reading a book or novel? So I would like to know about you, Jun. So what kind of activities that you usually do when you have a leisure activities? Lagi ada waktu santai nih. Saya biasanya baca cerita gitu, tapi bukan novel atau buku gitu, Miss. Kayak cerpen gitu.
Cerpen. Oke, jadi kalau leisure activities itu bukan berarti kita lagi liburan ya. Jadi kayak lagi ada waktu santai. Mungkin kalau kita ada di kampus, misalkan lagi ada tadi saya bilang ada break time, dosennya belum datang atau dosennya tiba-tiba nggak datang, tapi teman-teman masih punya kelas lagi. Kalau Arjun memilih untuk you're gonna read a short story, digital short story, or you bring a book. Short stories-nya di internet gitu, Miss. Berarti digital thing ya. Ini digital short story ya. Oke, great. Nah, berarti agak nyambung nih kalau Arjuna nih ya. Coba, how about Nabila? Nabila? Iya, Miss. Atau mana nih? Nabila mana? Mana ya? Saya, Miss. Yeah, so how about you? When you have a leisure activity, so what do you usually do? Iya, Miss. Maaf sinyalnya kurang bagus. Suara Ah, Missnya putus-putus. terus putus ya? Oke, saya geser ke Kak Reva aja deh. Rev, kalau ada leisure activities kamu biasanya ngapain? Scroll TikTok sih, Miss. Wah, scroll TikTok. Nah, itu kayak most of you do that kind of activity. Makanya kalau Arjun tuh kayak agak spesial gitu ya. Keren banget dia baca cerpen. Udah jarang soalnya orang baca cerpen. Kecuali baca komik, itu juga digital. Tapi bagus kok. Jadi sebenarnya apapun itu, it is okay for you. You wanna scroll TikTok, so that's fine. As long as it is in your leisure activities, not in the classroom, right? Nah, baca cerpen juga oke banget, short cerpen gitu, apa short digital short story itu juga keren banget. Itu juga bagus. Atau misalkan ada yang memilih untuk ada waktu santainya, aku lebih milih buat tidur gitu. Ada waktu sebentar nih 10 menit 15 menit lah. Oke, let me sleep. Biarkan saya tidur sewaktu dengan waktu itu. Oke, teman-teman lihat di kalimat yang bawahnya lagi. Before starting the reading part, try to answer the following questions. Oke, yang pertama, as students, oke, kalian boleh, ini kan pertanyaannya kan do you think ya, do you think. Buat teman-teman yang jawabannya yes, I do, teman-teman bisa share, bisa kasih reaction yang menunjukkan bahwa kalian setuju. Bisa love, bisa jempol, bisa trompet, bisa tepuk tangan. Okay, as students, do you think that doing leisure activities is important for you, especially after working on some projects or taking some examinations? Okay, please give the reactions. Okay, Khayla, yes, of course, kata Khayla. Mundi, yeah. Zaki, Reva, okay. So you agree with that because we are only human, right? Okay, great. So number two, question number two. Buat teman-teman yang akhirnya sudah menentukan bahwa when I have the leisure activity, so I will do this thing. I will do this activity. Nah, apakah kemudian after you've done doing your activity in your leisure time, so does it relieve your academic pressure for a while? Kira-kira itu akan merilis gitu nggak sih tekanan-tekanan akademik? Ya Allah, serem banget sih tekanan akademik. Sebenarnya nggak juga sih ya, lebay banget ya. Apa itu merasa oke, jadi setelah aku udah scroll TikTok, udah baca digital short story atau udah tidur kayaknya udah seger nih gitu. Ngerasa kayak gitu? Alright. Oke. Nah, kalau yang tadi pertanyaan nomor 3, ini agak mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi saya tanya ke Arjun sama Reva. What kind of leisure activity do you like the most? Oke, berarti yang tadi jawabnya kan Reva ya. Reva, tadi kan you said that you like to scroll TikTok when you have leisure activities in campus. So the question is, why do you like it? Ya, mungkin, aduh nggak tahu lagi, Miss, tapi emang kalau misalnya senggang pasti bukanya langsung ke TikTok gitu kayak. Langsung buka scroll TikTok gitu loh, Miss. Itu lebih kayak apa ya?
Berarti kayak kebiasaan ya, bukan lebih kepada aku mau nge-refresh something, aku mau buka ini, aku scroll ini gitu. Lebih kepada kebiasaan ya, ada kosong dikit buka Minum TikTok, ada juga. kosong dikit buka TikTok. Oke, nah kalau Nadia gimana dia? Mas ini patah-patah nggak kan ya? Gimana? Suaranya aman kan ini? Aman, sejahtera. Kalau buat apa ya? Laser activity itu kayak biar refresh otak kan ya? Iya, tapi bukan liburan, jadi lebih kayak waktu senggang, waktu santai gitu. Kan ya? Paling ini kalau apa ya? Tapi aku bingung main Roblox kali Miss, kalau nggak buka Twitter, baca. Gitu. Oke. Nah, kenapa kamu suka itu? Kalau main Roblox karena apa ya? Ya itu jadi bikin nggak kepikiran sama akademik. Maksudnya kayak apa ya? Seneng aja gitu. Kalau baca, iya apa ya kayak udah ngelakuin itu tuh kayak ada dunianya sendiri gitu loh Miss. Jadi nggak Iya. kepikiran sama academic pressure itu, makanya jadinya nge-refresh gitu. Iya. So actually the answer is it's up to you. Sebenarnya boleh apa aja ya. Tapi kadang gini loh, mungkin hanya sekedar buat warming up aja ya. When we want to do something, ini karena saya yang kebetulan lahir duluan daripada kalian ya. Akhirnya, so I can give you a suggestion. If you want to do something, so you have to know the reasons why. Why I have to do this thing. Why I have to do that thing. So it is not only about. So I feel ya kayak udah kebiasaan aja. No, it is not the reasons why you have to do that thing. Jadi kayak kalau ini hanya kebiasaan aja. Tapi you don't know the purpose of you do that things. Karena pada dasarnya if we want to do anything, so we have to know the reasons or the purpose. Itu harus punya loh, Kak. Itu harus punya. Itu yang kita sebut dengan avoiding the wasting time. Kalau misalkan itu bukan hanya buat kalian ya guys, buat saya juga. As a mother of 4 children and I have a job in the campus, and then when I have leisure time, so I have to know the purpose. The purpose-nya apa. Jadi jangan sampai kemudian we do any kind of activity but we do not know the purpose or the reasons why we have to do that things. Karena kalau yang kita pahami kayak udah refleks aja gitu loh, kita buka-buka ini tapi we don't know what things that we want to get. Itu yang akhirnya jatuhnya bukan leisure activities. Itu jatuhnya lebih kepada wasting time. So, ini makanya tema ini menarik juga buat dibahas karena emang ternyata kadang kita ngerasa nggak punya waktu, tugas banyak banget tapi kayak waktu kayaknya sebentar banget, cepet banget ya, aduh kurang nih waktunya nih gitu kan. Padahal ternyata it is not about we don't have or we don't have that sufficient time, tapi karena lebih cenderung kita most of us, bukan hanya kalian ya, mungkin saya juga, kita lebih cenderung adalah wasting time-nya itu. Itu karena apa wasting time? Because we don't know the purpose of the reasons of doing something. Gitu ya, itu mungkin boleh di-underline ya guys, bukan hanya buat kalian serius. Tapi buat saya juga. Buat saya juga untuk berpikir tentang any kind of purpose that I have to do, itu harus ada reasons-nya why. Oke, ini saya mau kasih satu materi, satu passage ya. Ada artikel, tapi saya belum share ke Kak Arjun. Sebentar saya share dulu ya Kak. Soalnya di sini di PPT-nya nggak ada guys. Ini ada hubungannya. Ada hubungannya sama leisure activities, tapi saya belum share. Sebentar ya, saya kirim ke Kak Arjun. Itu udah di-share ya. Di-share-nya di grup deh. Aku
Aku bukan share di Arjun, langsung di grup. Oke, boleh di-share yang bagian tadi itu? Oke, teman-teman, saya kasih waktu sebentar buat kalian memahami teks ini. Oke, nggak langsung saya bahas ya. I will give you time about 5 minutes to comprehend this text. Okay, and then try to write down the verb or the words that you do not know the meaning. Kalian collecting di dalam buku masing-masing ditulis ya. Kata-kata apa yang kemudian baru dan kalian nggak tahu artinya. Nah, baik, Okay, Miss. I will give you time about 5 minutes only. Ditulis di buku ya, yang nggak bisa kata yang baru ditulis.
Semoga videonya pas. Halo. Gimana? So have you understood about the text? Kita coba discuss ya. Oke, leisure time and academic pressure. Nah, ini ada sebuah statement atau ada sebuah judul yang saya pikir I don't agree with this title. I don't agree with the name of the title of this passage. Leisure time and academic pressure. Mungkin kalau leisure time-nya mungkin bisa lah ya. Kalau saya agree. Waktu santai dan tekanan akademis. Akhirnya kan kalau kayak gini, we have two kinds of perceptions. That we need that leisure time and we have the academic pressure. Padahal sebenarnya, if we think about the academic, so we don't have to think that we have that kind of pressure. Oke, jadi kalau misalkan kita punya persepsi, we need that leisure time, and then we have the academic pressure, maka ini sebuah hal yang kontras nggak sih? Kita butuh waktu santai, dan kita punya tekanan-tekanan akademis. Ini yang kemudian harus, we have to omit the word of pressure. Karena if we think that we have the pressure, so
you are. Kalau kita berpikir bahwa akademik itu akan mempress kita, memberikan kita give a pressure, maka itu akan terjadi. So you have to change our mindset about the title, about the concept of our life. Pada saat membahas tentang academic, it doesn't give us a pressure at all. Harus bikinnya sebenarnya harusnya kayak gitu. Idealnya kan kayak gitu ya harusnya. Akademik itu sama sekali nggak memberikan kita tekanan, but dalam waktu yang sama kita coba untuk merubah konsep itu dan kemudian menggantinya dengan because I love that kind of academic task. Kita coba untuk rubah dengan karena saya menyukai tugas-tugas akademis atau tugas-tugas kuliah. Nah, itu baru tuh asik dan seru tuh. Meskipun dalam realitanya, wow, there are a lot of tasks, there are a lot of homework that we have to do, dan kemudian kayaknya deadline-nya sama semua misalkan. Tapi yang kalau misalkan kita pahami, kalau we have that negative thing, yang akan terjadi akan selalu seperti itu. Kita akan merasa bahwa akademik kita itu selalu memberikan kita pressure. Kuliah tuh nggak enak, kuliah tuh capek, kuliah tuh akhirnya lebih kepada memberikan banyak tekanan buat kita. Ketimbang I enjoy this lesson, I really like to learn this lesson daripada hal tersebut. So in my suggestion, so you have to change your mindset. Jadi mudah-mudahan tidak sama dengan kalian ya judul ini, leisure time and academic pressure. Mungkin pressure-nya boleh dihapus jadi leisure time and academic activity. Pressure kita ganti dengan activity. Saya pas lagi pertama baca itu kayak langsung aku nggak setuju gitu kan. Karena alhamdulillah kalau saya pribadi when I got S1 and S2 I really enjoyed two kinds of activity. Oke, kita mulai ya dari paragraf pertama. Saya coba baca, kemudian teman-teman coba pahami artinya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ada kata-kata yang baru buat kalian bagian mana nih? Coba boleh langsung raise hand atau langsung disebutkan. Apa kata yang tidak dipahami? Apakah ada? Maaf ya, saya lagi batuk-batuk lagi. Oke, ada kata yang baru? Arjuna? Saya cuma nemu 2 sih, Miss, yang Oh, baru. keren. Apa sih, Pak? Yang pertama itu ada coursework, Miss. In what line? Yang benar. Kalau line itu kita bisa lihat dari sebelah kanannya ya. Itu sebelah kanan ada angka 5, 10, 15, 20, 25, 30. Berarti itu baris baris kesekian. Yang bagian 2 tuh, Miss. Coursework. Bagian 2. Yang 2 baris terakhir. Line ke berapa, Kak? Dan kedua Miss tadi 2. Line kedua. Baris ke berapa? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. 4 baris terakhir, Miss. 4 baris terakhir. Paragraf kedua, baris ke-17, Miss. Nah gitu. Coursework. Apa Kak Arjuna? Coursework. Ya, Itu Miss. maksudnya Baik, tugas dulu. kampus, tugas kuliah, tugas. Oke, apa lagi? Satu lagi ada youngster, Miss. Youngsters. Di paragraf 3 baris pertama, Miss. Paragraf ketiga. Baris pertama. Anak-anak muda. Oh, baik, Miss. Anak-anak muda. Oke, yang lain. Thank you Kak Arjun. Oke, thank you tadi Kak Aziz sama Kak Satria sama Kaila. Oke, yang lain ada kata yang baru nggak? Kalau showcase itu apa, Miss? Showcase lemari. Tapi showcase yang mana dulu, makanya kita harus tahu baca isi teksnya. Menunjukkan ya, Miss ya. Kalau yang mana? Ini.
Kalimat yang mana, Kak? Yang di tebelin itu, Miss. Yang di paragraf 2. Showcase their skill. Oh, ya, nah itu kan beda kan, makanya showcase yang kita tahu kan kayak lemari ya, tapi kalau dalam hal ini bukan kata benda, tapi ini kata kerja. Ya, bisa artinya seperti itu, menunjukkan, membuktikan. Oke, what else? Oke, kalau nggak ada lagi kita coba bahas bareng-bareng. Miss, Karena nanti Miss, mohon maaf. ya Kak, apa maaf? Ini Google Meet-nya tinggal 8 menit, Miss. Oh, mau digeser dulu? Ya udah geser dulu aja. Boleh Kak geser dulu Kak, sambil saya kirim satu exercises-nya. Oke, Miss. Ya, aku live dulu ya.